balai hambai bokitariya thang payan hin tongmani yak tal khajago tong khudike bubagra phaigana phaigra tu Cini borom grang khachuksa bubagra cini dofana hamjaknai cini dofani bagui sakya farjak bo phaisok phaiga bono lamsogo जों ओमफ्राय जों cini bubagra no lamsoknai cini mukut kaisa tongo mutok ओमफ्राय risa abono yaphari जों cini bandao lamsoknai aboni bagui ang cini volunteers rok no bwskango phainani bagui kobogo जों tei srapsani bisingo जों cini pandani jati musunggai जों panda जों manbo khanglaigai ओमफ्राय आं volunteer rok no koyo jati phainani bagui jati musungmani bisi cini bubagrani katharia bai cini jati kathar musungjaknai oboni bisingtino cini TWF ni o lampra katal yapri katal जों sajaknai Lekha hambai oke ang cini volunteer rok no koyo cini bubagra no risa tai mutok yaphari lamsokna bagui sir bubagrano जों पुला risa yaphanai cini bokok okra Budalakshmi Deborma tai mutok yaphanai cini borom ganang bokok okra Pabitro Bhakti Jomatia Belakang hambai cini bubagrano dini Aboni loge cini MDC borom ganang Ananta Deborma tai MDC borom ganang Runel Deborma borok phaisok phaika borok no bo risa yaphari lamsoknani bagui Belakang hambai जों cini MDC rok no borok yapharmani ulo जों cini Sir Onimesh no jora yapharnai do kok naruknani bono jora yapharjakba जों puila risa yapharbai mani ulo जों Onimesh sarni thani kok khnalaimani ulo जों rojapmung khnalainai rojapnai rok no ang tiyar toknani bagui koyo Runel borom ganang Runel Deborma no risa yaphana bagui ang koyo hambai hingke o jora no जों cini Onimesh sar no yaphar Maharaj, can I start? Because you are looking different now.
दिल्लीनि चिनी परिमथानि सेंट्रल लेवल कॉन्फ्रेंस नि आचुक फंगजे कोनां कुइलानो खुलुमुंगिया फारू चिनी बोबाग्रानो आं नाय समाय आं तो जुदां थांगाय तै बरम याफारू आं चिनी honorable executive members rogno all our honorable NDCs बरिमथानि जतो नांनाय संनाय आदं जग्रो मीडिया नि बरग्रो चिनी डेलीगेट रो नरगो पाइफ्लाया हामबाया फारै आनरन থেকে সাজাগো একদম শর্ট লাই সাদিতে दिने आं 1 घंटा के माइ गया करिया है और गांताम खाइमानो है आया तावाना दे दिनी बरी रोगनि बुसकांगो कक साना आं गाब्रगो है आं कक साइनि आं थागो है आसो बरी को समय कक मा सायाबले बरी सुवाय है रांचागनि मालामाथिया गांजाक बरम बुसकांगो कक सानाबो कम गग है बाबो साये योगलिया मा सानाय जों दिनै बेलाय दंथकमानि साल गोबां मा बदल नि माइक रमनाय आदम जग्रो नतिनि थानसा नुगो रय केबो बीजेपी ओ बक्तृता रिजाक केबो आईन बिधि बक्तृता रिजाक केबो आईपीएफटी जत बरनो तिनि और थानसा के लुगे आं बेलाय दंथगय बक्तृता खोनामां दिनै गोबां मा कक बोसोर गायजे दिनै दा चित्त बक्तृतानिफ्राय आं गाहाम के खोनाय दङ लगि सं माने बिहिगनो लगि सं ता होनदे गोबां मा वान सुकबले बिहिग जिमिसे लगि हिमुगाबा लगि सं जाकनाता আর বিহিক সারা বোধা কেবল লগিহীন গালে আবুলা চালিয়ে আইছে सोलोंजानाय अनेक दङ पार्टी क्लास हाइबंखा जरानो बुजियै जागानो बुजि जों कक सालायनायनि दरकार और जे कैमरा चाकजाक at least 1 million people directly they are watching us चिनी कक थाइसा चायनि बागैबो जों माजरा मानि मानो we should be very careful while talking जों अनेक किछु कक सालायमानो आं गोरों आं रोंगिया आं अनिमेस हामजागिया बरबो गोबां मा दंबाय आं प्रत्येक बक्तव्य मासाव दिनै और बुसाई सागाबले आरो सिगुनाय बोरै रं कन्फारेंस बखाय ताम आरो हाय सिनै लायचे बताम आरो बसारा किनिया दबा आं सौ जों बोरै रंनो लीडरशिप रिनान बायगो और बुसाई दङ निमता मोरनाय दिनै चिनि बोरै रं बुखुक जंना आं कक थाइजा सानान बुजु आनो बुइ प्रायनो माजरा बे रहित अनिमेसले जातीयता बादिया बिन बाहानो जों वानसाबाय कायजागो आरे कपाल आं याग रंबै कायमा रहयान बाहानो जोंनो आइते अब आगिन खारलायथा गायते आनि बुफा रथिन्द्र देबबर्मा बबो नायनाय दिनै यूट्यूब आइते बानि बक्तव्य गंगन नायो आइते पुलिस मिलिटारी दियै वेस्ट त्रिपुरानि सुपारिनटेन्डेंट ऑफ पुलिस नि थानि थांगै आनि बाहानो जुबै बुआइनो रंबै तिख्लाय तुइ बाहानो जुनो नगद लांना नायखाय तलांमाया आनि आ बाहानो जुदि सापा आं नगद थांलि आं मसलाबाय दंनाय दाम खायने तारपरे तिनि आंगापुर नेता तो दूरे थाक गायছে आं परेसे दंफा पुरायছে तिनि जरा आ सामप्लि आनि साकनि कास कागलि आइছে आं जातिन कक साइजे मालिया खाली बिनि बाहानो जो वानसाबाय कायजागो आरो कपाल आं मा कायया आइছে आं तिनि सानान मुजुंगो अरो जारा चिनि टीडब्ल्यूएफ नि बुखुक सं फायनाय रो जों तिनि समाय मा थांनाय
Puila chini buri rokno buini busani yak theke chung rokha ma khaine je kurumi ang bukha sau chini buri naithok charai rok boroni wansan ma sau angkai sengkari bai aku sela hamba na naithok ba sela naithok rongale kok kaisa wa bothre bathra dongle am zero bisi chini buri chida naithok rok Lake Somuni Bazar Thanga Nubu Tabuk the Gari ni Baklai Bos Pragma Satam ni Mankle Gorangara Amti Hai Borogino Zunzatio Ano Buitibo Mazraber Bini Buai Boyemna ni Bagai Oya Lakao Malgari Hino Laidon Angmas How Michael Angusangan Bupawe Masali Kebo Zudiam Tish Haidonkai Ani buaya, ani bu papano judi beini kam khakai kasu de angdong no sawang apuno prosto diye an bumo onime ze borbai an bahano ju wansa bai kai te kangka kok sai jati ni kok sai no sa su tongna kok ha ani bahano ju chomba ma saware noro wansa bai kai jangan bagai tini ang mazra ma sawa hitang sawa ite borno bai ha noro bo jati no waisu uchu sasidi Kemo wansa bai takai je din pa YouTube rogo phai nugi sajak ma sawa ite ang khub suja suji borok onek borok chaya hamia sanga borok mang salai nadi chin neta rokno rokha ma thini bubagran rokha khaina buchin daitto hai joto borok nai bubagran simal udbudon khaina bo bubagra football udbudon khaina bo bubagra je bo busuo himui tongnok saideman hai Bubagran rokha khaine chini daitto chung hai leader no se tipralen ya kari bidoni mes nin rokha tongla gangma sakable da chikto nai chung wangsarongbo ma sawo nong niha kuria dhongki bai chung greater tipralen ya kargla kai khorang tos tor nai te tini rajesh chorki phaika onimes development rumon phaigra bole tine Rajesh Chorki onime deboma bai malai phaigrau tine ang khak war kain sawai phaiga bubagran ang pun khaika thanglai greater tipraling ni concept no tabu onek borok buji ami dong Boru Kachari Autonomous Council habai hasi keringya Assam ni Dhemaji district Assam ni Kachar district gari bai thangkai salnile nangnai tar porbo ha bai ha keringya se borok autonomous council khlai dongmano jengkai tanga ha bai ha keringya phano Mizoram Assam Tripura Bangladesh ti jeng tangai greater tipraland khaimayang nai a dabi se tini chini bubagra Pradyut Kishore Batui Maharaj bai tini jokhon kok salai Maharaj ni wansubangka fast Maharaj is very fast ang hino ang onime deborma 5 kilometer khabrum mangkai chini Maharaj 1000 kilometer khabrum mangtin molukai kintu Maharaj no gase momo rokta sari deite oro momo sari ne khorja to Maharaj nai Maharaj phungthang able agin tlaite आपसे भूखे होंगे यानी माँ सगाई थे देखने में भी अच्छा होना चाहिए यानी साल लाना है और मोमो सारी साल which has लेगा महाराज नहीं महाराज मोमो चाहते थे शाका जे ग्रेटर तिप्रालेन नि प्रथम या प्रिजन सेनाई मिजोराम आसामबो जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दंमानि आरो तिप्रामो थानि कैंडिडेट दुवै जों आरो बाताई से ग्रेटर तिप्रालेन आं मा होनका महाराज ना आगी चंगमानि आमसके पॉलिटिक्स नो फास्ट के वानसुके दिनिला महाराज नो सैल्यूट मार्क लायो है तो वेरी फास्ट है एवं महाराज सावो आगामी 26-27 तारिख को जों दिल्ली मा थांनाय दिल्ली थांगै त्रिपुरा राज्योआव आगरतलाव जे हासपाताल दंमानि आबोनि 10 गुण हासपाताल गाहामनाय खुमलुगनक मानसिना खाख्लाब राजार नंगा चेन्नाई थांगो लिभार प्रॉब्लम का हैदराबाद थांगो महाराज दिवान सुमन जुरा महाराज आन सावो हरफुंखा निमेश
Tomorrow one group is coming from Delhi. I think his name is Samir Pal. Maharaj ni khub buzum friend. দীর্ঘদিন পরিচয় মহারাজ ভাই আ বড় ভাই শাখা 50 কোটি টাকা সমীর পাল and his group will invest in Khumlung. Abu ke angon ne si bagi dang dongba. Abu chini সমীর কল sorry সমীর কল अरे সমীর कोका-कोला भाई क्या बुजुंग भाई तामो है नाम से क्या है काम से ज्यादा अच्छा होना चाहिए तो आप बड़ो भाई 50 কোটি টাকা ইনভেস্ট খাইলেন মহারাজ মিয়াং आपरनो प्रश्न सोंगाखै বিশ্বাস চাইনি आता जों राज्य सरकार थानि 1 কোটি सानमानसे फाइगुरिरि आजनाकाल तारे नारे बंधुरे এই রবিবার লাইন দङ थोंजाखै आरो धोरोमनि नारां नांलियानि 32 जों मासावहाय आरा সমীর ভাই और साफायका 50 কোটি টাকা রুই और खुमलुंग खाग्लाब राय माननाय बिबार जत किछु खाइ माननाय या फाते मा खरबनायनो आरो थागिया गय तै गायसो तामुखा इखौ उ दलायो तंनाय रंखा अवस्था तामनाय खुवाई तंनाय रंनि अवस्था तामनाय साब्रुम बरफ तामनाय महाराज किन्तु चालु दंगार बसं गाय आज সমীর संग साका बम ग्रुपनो যে অন্তত নিনি প্রত্যেকটা জোনাল অফিস হবো এমন প্রাইমারি হেলথ সেন্টার जों ख्लायनाय যে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার नो ক্যান্সার থেকে আরম্ভ করে হার্ট ব্লক মানে যত পরীক্ষা নিরীক্ষা আরো খ্লায়মাননাय নিমা তো ভাঙা ফজাইছে তাবুসो जम हायছে আগর তলামান थांलायै उसगां चिनि ब खरबसे रुगि थांमानसे हार्ट अटैक नि माइल्स टू गंगै थांमासे बायरांदा से खिगलाई तंजा पाइছে এই প্রাসারক কিন্তু ইয়ক সামান সাল ফাইদান তকা আগামী 6 মাস দি বিসিংগনো যে গ্রুপনি মতে আগামী 6 মাস বিসিংগনো খুমলঙ্গ দাল বিদাল जुदा আমচাইনি বরগ্রক খাকলাপ সাজাক বহক সাজাক বরগ্রক অরণ যত চিকিৎসা মানন খুমলঙ্গয় তাকুগ্র তিপ্রামথা থুই দংনাই বদল ইয়াই মহারাজ নি তো গুনগাই খাইছে साक ने बगीचा गुनगाई निवर जाखाता मोहायचे आंगो सिंकाबले आरो प्रश्न हायचे मैंने भी 2-4 सवाल किया था समीर एंड ग्रुप को महाराज महागाना थिंग तो आंग सिंका महाराज नो सिंपेगा महाराज they are telling everything but what is the protection for our people Bangladesh the borok phainai they will charge lakhs of rupees for them but my Tiprasa people won't be able to pay even a single coin what will happen to them somir ko sagable Tiprasa ni bagi kai GBO 1000 kai ultrasonography kai Khumlung nia private hospitalot 600 টাকা বাড়াছেন নাই আনিছে আর GBO free hinga orobo free নাই হিসা হইছে गाबा जोंबा सर्बसागा थांमा हायमा दंनाय लायছে बिनि बागै ताकुग्र तिप्रामो थानो बुट रुई तिप्रासारनि कोनो लस करी है तिप्रासारक लाभ নাই 2023 नि गगनो जों जेबाबे शॉर्टकाट खाय छावो आं आबुन किसा सानान बुजुम महाराज बजरा जरा साइसिबले मुझे सिर्फ 18 महीना चांस दीजिए वेट कीजिए ही सवाई थे बोआनो साथे या रुले की है मुले हो भाई साबले बबो जरा 18 महीना इंतजार कीजिए महाराज 18 महीना और नहीं है आई थिंक इट इज ओनली अराउंड 15 months नाउ ते 15 मास सह्य मा केना पता मुसाइदमा आप आई जे इलेक्शन फाइकेनो जातीय दल रो कबर साइड हुआ सुहाग नैरो सानजाव हो कबर हुआ तंगमाया आयांग आयांग नाय बरमान है जातीय दल बाहायनो सानजांग खांगै एलायंस पार्टनार खुजो गहायছে सरकारो फाइने बहुत पावर पॉलिटिक्स ब्ले हा कमामा बं वानानन करे जाति कमामा वानाना करे बंनिखे क्षमता थांना जाय इंगे तो कांग्रेस बीजेपी तृणमूल म क्षमतान बगे कबर लायगुनाय आ जरावनो बुबाग्रा किन्तु बलमतेই नासिं दंने
Saklan homle chin kok bay. Nengkian Greater Tipraland mani nai na mani ya. Oi a borok sanai mani ya kutul di. A sakla kai thang hai di kutul de oron hai. Seng ya kanu kutul sanai Maharaj sao अगर ग्रेटर तिप्रालैंड आप एक्सेप्ट नहीं करते हो हम अकेला लड़ेंगे ये बोला जाता है सेंगाकान बुझा नहीं एवं परिस्थिति फाइने त्रिपुरा वो वांसारो बरफ बाग जाती करे जों बरं लगी तंगिसे बरफ थांसा तंगमन तिप्रासारो सीपीएम याका रखा मानिक सरकार बादल चौधरी संबाइसा सरकार किछुबा करी गाइছে জনসভা তো দূরে থাক হল সভা যে খাইমালিয়া বড় আবু তিপ্রাসারক লগিরি তংইছে সিপিএম থানসা একদম পাওয়ারফুল আর যদি তিপ্রামথা বিজেপি কংগ্রেস তো লগিরি আকাই অরব একটা কনস্টিটিউয়েন্সি 103,000 4000 ভোট মানে কাক থামাইলে বড় ছাত্র তো নাই আর আ চান্স जों 30টা ক্যান্ডিডেট দুই 30টা জিডি লাগা বলি কোনো গ্যারান্টি করেছে 30টা জিডি মানয় Ini bagai Maharaj sao, hoi Tipraland Greater Tipraland man nak ceng thamsa ma tong nai, jatiyo dol baik dongi borok ma sanai takurok, rajyo sekak mani age, thamsa klaiban busa lai, mo wansa tong mani Tripura no pano, chini thani khomota ya phar klang sidi, tar pore noro Greater Tipraland no thang mukhyamantri sidi nei, jengno ma sawan ne, abon bagi sa Maharaj sao. 15 মাস অপেক্ষা খাইবে আবনো সে কেন্দ্রী শাখা কাওই চিন্তি ব্রাহ্মণ হামজাগা তাগো আলিশা আলি মিরক দং হলাবো যত এলাকাও নাই তুমি লাইবলে বড় হল সবার খাইলে দে আগি খাই হল ন ওয়াং ওয়া খাই ফিয়াবি খাই বড় ফুনগান দাগে তাখা 12 জন রক তমা বাচ্চা সরা যতন বন্ধ খাই খাই বড় নুকদান কিরি ওয়াইছে বড় যে করি হল বিসি আ বড় রক Borok tak tamsa, nukhnable nong bubagra, 15 mas nasing nihin sao, bobo tak bo khomotan bagi nam ting dongo. Jeng tini besai sao bubagra khomotan ni bagi কিন্তু a khomotan bumong Greater Tipraland. Abu kuno মন্ত্রী চালাইমেন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার রেভিনিউ মিনিস্টার বলং মন্ত্রী পশু মন্ত্রী সেঙ্কারি মন্ত্রী আবন বাগি আইছে Angnogap Sengari Montri Bo Manika Mani Gotha Kok Sanen Kai Sayapon so Nukain Mani Pungai Kokrai Takuro Bukuro Chin Takuro Gotongo Tajingo Sabus Saido Manano Dara Nin Bokida Pai Hang Tangan Kainara Gamdi Borong Noro An Bokida Pai Hinda Bogoron Tangna Baite Oro Burirong Subaran Pai Burirong ni Committee Pai Asak ini bo borok bo president no general secretary ngai no ablang bo siai ano bo sunglai sabongka ang sakan sup sungai ang siai sabongka sunuro motok thui asuk dong kono sungai boto siai boss jot to kichu ঠিক খাইলে agi jone jone ঠিক খাইলিং শেষলাই খাবলে bono bomania তা খরচা মতক তুই ওরা আসুক দङ ব ফাইকে যত বুসাওই অবশ্যই তাবুক জাতি থানজাং মানি জরা ঠিক জরাওনো মহারাজ ব ফাইকা জাতি ব থানচাংকা থানচাং মানি जों ফল মানছিনাই তাকু আন তিনি गोबां কক সালিয়ে কারণ নং ইয়াগ র গাইন ফ্ল্যাগ র কাই ন কষ্ট অংলাই দমান জরা ইয়া ফাতামুইতে কষ্ট খাই নং নং লাভ করি বুবাগ্রা ব কক সানাই বিনি मैं बुबाग्रा से गुजारिश करूंगा आप भी 2-4 ऐसा डायलॉग दीजिए आज हम अगले 10 साल याद रखेंगे उसको इन्हीं रिनाई होगी तो है महाराज प्रस्तुत हो तू कुया कोई चिट्ठा आके फाइजर नोक नहीं दिन सफराग नहीं भय जाए स्वांग विषय आनी वक्तव्य नां पलक खाइलिया और भरी रखो नहारी मुनि दो तंग पाइलिया ने पाइसी नहीं आं तावा ना Bubagra pan hambaiya parna ki sujog gai pais nei jo toronong no hambaiya phari Bubagra hambaiya phari angan kokoron muthaksine tipramo thayuk lokchung chini buri bodol bo kolo gai uli logoi dong hambai